नमस्कार আপনারা দেখছেন ডিজিটাল খবরিলাল আমি মোহন সিং। আসানসোল পৌর নিগমের এদিন দেখা গেল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হলো। কংগ্রেসের দাবি যে আসানসোল পৌর নিগমের যে জল সরবরাহ যে কর্মীরা রয়েছে কর্মচারীরা রয়েছে তাদের বেশ কিছু সুখ সুবিধা তারা পাচ্ছেন না। পিএফ থেকে গ্র্যাচুইটি থেকে নিয়ে বেশ কিছু দাবি নিয়ে এদিন আসানসোল পৌর নিগম ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা নেতারা। এদিন দেখা গেল প্রসেনজিৎ পৈতন্ডি শাহ আলমের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে দেখা গেল যখন কংগ্রেস প্রতিনিধিরা একটা স্মারকলিপি যখন দিতে যায় মেয়রকে, তখন মেয়রকে না পেয়ে মেয়রের চেম্বারের সামনেই তারা ধর্না প্রদর্শন শুরু করে দেন এবং দাবি করেন মেয়র সময় দিয়েছিল কেন নেই। এবং এই নিয়েই তখন বিবাদ হয়। তখন যে স্মারকলিপি ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হককে দেওয়া হয় এবং কংগ্রেস দাবি রাখে যে অবিলম্বে এদের যে দাবি রয়েছে সে পূরণ করতে হবে। तो आप इनको ये नहीं देखेंगे, पता नहीं चलेगा कि ये आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ है या कौन है। इनका एक ड्रेस होना चाहिए, उस पर लिखा रहे एएमसी, ताकि पता चल जाए कि ये कर्मी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से दुर्गा पूजा हो, किसी का दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, इसी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब हर त्योहार में जब बंद होता है तो कैजुअल वर्कर को, स्टाफ को आप देखेंगे कि छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ये जो जल कर्मी हम लोग के साथ जो पानी खोलने वाले जो कर्मी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, ये भी कॉर्पोरेशन के ही स्टाफ में से गिने जाते हैं। लेकिन इनको आप देखेंगे दुर्गा पूजा इनका हो या ईद हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्योहार हो, होली हो, आप इनको कभी नहीं देखेंगे कि इनको छुट्टी मिलता हो। बल्कि हम लोग ये डिमांड है कि इनको दुर्गा पूजा के समय एडजस्ट करके हर त्योहार के समय इनको छुट्टी दिया जाए। सप्ताह में एक दिन कम से कम इनको रेस्ट मिलना चाहिए। ये भी हम लोगों का ये डिमांड है। हम लोग इसी सब को लेकर हम लोग आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब के पास में आए हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपको मालूम है कि आज जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी ये वर्कर लोग आए हैं और हम लोग इनके साथ कॉर्पोरेशन के दर पे आए हैं। इसके बाद मैं आवाज दूंगा इसी जो जल তার জন্য যা করছে সেজন্য মানুষ একটা আশাবাদী হয়ে সব জায়গায় করছে। এনারাও জলের ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, এরাও আশাবাদী হয়েছে যে আমাদের আরও কিছু বৃদ্ধি হয়। তাই চরণব্যটা যে স্কিম রাজ্য সরকারের সমস্ত মানুষের জন্য কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে রূপাশ্রী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী শুরু করে সমস্ত কিছু লক্ষ্মী ভাণ্ডার সবাই পাচ্ছে। তারপরেও কিছু মানুষ আরও আলাদা ডিপার্টমেন্ট ডিমান্ড থাকে, জলের ডিপার্টমেন্টের কাজ করে বেতন বৃদ্ধি এবং পিএফ ইএসআই এটা নিয়ে। তো এটা নিয়ে আমরা ঠিক আছে, আমরা তো বলেছি, আগের দিনও আমাদের চর্চা হয়েছে। আমরা যেমন ডেলি লেবার যে হাজিরি আছে, গভর্নমেন্ট লেবার রেটটা আছে 342 টাকা, আমরা 347 টাকা, 5 টাকা বেশি দিচ্ছি। পিএফ ইএসআই আমরা তো করার একটা পরিকল্পনা আছেই, সেটা চর্চার মধ্যে আছে। আগামী দিনে এদের সব কিছু হবে, আমরা এটা দেখব। ডিজিটাল খবরিলাল, খবর আপনাদের, নজর আমাদের।